जो जंगल महल के लोग हैं उनके साथ आज जो अन्याय या फिर एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा वाला काम कर रहे हैं, भाई इसका कारण क्या है? आज के जो दीदी एक आंखे कागज और एक आंखे सुरमा করছে এর কারণ কি? এইটাই কারণ না কি এই মানুষগুলা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের মাং করে? এইটাই ইয়াদের দোষ কিনা? এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইছে, গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে, কিন্তু জঙ্গল মহলের সুদি নিয়ে যাচ্ছে না। আজ জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে, এই যে পুরুলিয়া জেলা, এই যে বাঁকুড়া জেলা, এই যে মেদিনীপুর জেলা, এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা, আর এখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুদি নিতে নাই যায়, ওদের দুঃখের সুখের কথা শুনতে না যায়। तो ऐसा हमें आज जानते चाहे, ऐसा हमें क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? ये तो दोस्त की ना, यही दोस्त किन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, एरकम खाली खेला হবে করলে হবে নাই। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে याদের সামাজিক স্থিতি, याদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, 2024-এ 20-24, এই 2024 না আপনি বলে 20-24, এই যে 20-24 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায় আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে, এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে, আজ জঙ্গল মহলের কি স্থিতি আছে ইয়া না ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনতে পারলাম। আর যদি বঙ্গালের হিসা আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে, এইটা সচ্চাই বটে, এইটা সত্য কথা বটে কি নাই? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আপনি এইটা কি বটে? আজ জঙ্গল মহলের মানুষ এটা সব দিন আন্দোলন করলাম কি আমরা ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনবো, আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনবো, আমাদের দাদা পরদাদা আমাদের পূর্বজ। কিন্তু মানছি कि যদি আজকে এই জঙ্গল মহল बंगालेर हिस्सा बटे, ठीक है बंगालेर हिस्सा बटे, तो किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कैसे हो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ कंपनी है, फैक्ट्री है, रोजगार का साधन है, नौकरी चाकरी का जगह है। हमारे आपके बंगाल में यही पुरुलिया में, बगल में खड़गपुर में, रघुनाथपुर में कई जगह है जहाँ कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उद्योग है। वहाँ बंगाल के मानुष को क्या मिलता है ये सरकार को बताना होगा। वहाँ बंगाल के लोगों को क्या मिलता है, लोकल लोगों को क्या रोजगार मिलता है ये आपको बताना होगा। आज आपके यही बगल में रघुनाथपुर है, আছে না? এখানে রঘুনাথপুর আছে, দমে ফ্যাক্টরি আছে না? ডেভেলপমেন্ট এরিয়া বটে। এই তোমাদের কাছে খড়গপুর আছে, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া আছে, ওইখানে দমে কারখানা কলকারখানা আছে, ওইখানে মিলস ফ্যাক্টরি আছে। লেকিন এখানে লোকাল লোক, এখানে যে মাটির মানুষ বটে ওকে ওখানে কি মিলে? কিছু পাওয়া যায়? এটাই তো আমি বলছি না কি এই মানুষগুলা না ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিস্সা এখন আছে তো ইয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে। क्या गलत बोल रहे हैं कि मैं गलत कहा?
मैं गलत तो नहीं कहो, यह ठीक करा एकदम ठीक ठावे। एत एत फैक्ट्री गिला है, खड़गपुरे है, रघुनाथपुरे है, लेकिन हिया के लोग गिला, हिया के मानुष गुला के की पावा थी। तो सोए खातिर आज झारखंड रहे चाहे पश्चिम बंगाल रहे, जहां लोकल लोग एक संगे अन्याय भेता है, जहां लोकल लोग एक संगे अन्याय भेवे के काम भेता है, वहां कर हमरा निडर आया है और सड़क से लेके जरूरत है सदन में जाके आंदोलन करे के, सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करे दरकार है। आज जे मानुष गिला 4 जिला आथिन उगला के तो विशेष ध्यान दिए दरकार है। ममता दीदी के 4 जिला के लोग तो विशेष ध्यान दिए दरकार है। दिन में खाली खेला करछे, खाली इडेन गार्डने कखनो सौरभ गांगुलीर दादार संगे तो कखनो शाहरुख खानेर संगे करबो लड़बो जितबो करछे। এই ক্রিকেট খেলছে, এইখানে মানুষে রোজগার মাংছে, এইখানের মানুষের রুটি মাংছে রুটি, আর ওইখানে ওই ক্রিকেট খেলছে কেকেআর। আমি কেকেআর, ঠিক আছে ভালো, আমরাও কেকেআর এর ম্যাচ দেখি, খুব ম্যাচ দেখি, আমি মন্দ নাই করছে, ভালো খুব ভালো, কিন্তু रोटी চাই আমরাকে, हमरानी के रोटी चाहिए। और रोटी के रास्ता उद्योग से, रोटी के रास्ता कंपनी कल कारखाना से, रोटी के रास्ता नौकरी चाकरी से, रोजगार से जाए। इसलिए इस बार बंगाल के धरती में भी झारखंड के तरीके से, चाहे वो धनबाद बोकारो रहे या जमशेद, सिल्ली वाला दादा मैंने उधार का नेता समझिएगा, नाम लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसलिए बंगाल आए हैं कि बंगाल में जो हमारे लोग हैं, हमारे जो माए बहने हैं, हमारे जो मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा भाईरा बंधुरा, हम उनके लिए भी लड़े। हम सिल्ली वाले दादा के जैसा झालदा में रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अपनी जानी हमें कार गल्प करছি। हाँ, और आज के हमारे जे गार्जियन अजित दादा ওদের বলি বলছি, আমি ভালো মানুষ, আমি ইয়ার শিকায়ত করলে এখানে আসেছে না, लेकिन आज के ওদের বলি বলছে। আমাদের একটা বছর পলিটিক্যাল বছর, আমাদের একটা, আমি এমএলএ 1 বছর, আমাদের মাত্র 1 বছর, আর আমাকে বলছে ভাই কি দাদারা, আমাদের একটা বছর, আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে, আমি নতুন বিধায়ক, আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে, আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিটা ওদের से শুনছে আর এখানে বলছে। আমাদের কি দোষ রে ভাই? আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের রেল টেকা আন্দোলনকে, আমাদের পहिले তো ছিল এই সিল্লি বালার দাদার পার্টি, তো পহিলেও ছিল গো, 23-এ ছিল, 24-এ ছিল, 22-এ ছিল, 21-এ ছিল, 20 दिन ছিল, 19-এ ছিল, 18-এ ছিল। কোথায় ওদের স্টেটমেंट দেখাও তো আমরাকে দেখাও। मेरे बंगाल के नौजवानों, आप उनसे पूछिए, आज जो किन्हीं के कहने पर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं, हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल हुआ है राजनीति का, मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। अब जिनके कहने पर यहाँ लोग 2018 रेल टेका पहली बार 2018 में हुआ था, 17-18 से समय तुम्हारा छिलो কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো, 19-এ ছিল, 21-এ ছিল, আজকে আমি নতুন পার্টি, আর আমি কি বললাম कि प्रथम समाज तारपरे पार्टी, আমি বললাম না कि प्रथम समाज तारपरे पार्टी। आज के कोनो स्टेटे बीजेपी আছে, কোনো স্টেটে কংগ্রেস আছে, কোনো স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, কোনো স্টেটে জেএমএম আছে, लेकिन समाज অস্থায়ী বটে, समाज চিরঞ্জীবী বটে। পার্টি আজকে আছে, 10 বছর পরে নতুন পার্টি। আজকে বঙ্গালের দিদির পার্টি আছে তৃণমূল কংগ্রেস, দিদির पहले क्या छिलो सॉरी माले ना सीपीएम छिलो, बसुदला छिलो, पार्टी भेनु छिलो कि ना, आज के भेनु पार्टी আছে कि नहीं बंगाले, तो पार्टी আসবে যাবে, पार्टी আসবে আর যাবে, কিন্তু সমাজ চিরঞ্জীবী বটে, সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ সবদিন খাতির বটে। আর গোটা ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে আমি একটা এমএলএ, আমি একটা পারসন যে বলেছি যে প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি, আর আমাকে यारा টার্গেট করছে, আমাকে টার্গেট করছে। আপনি বাতাও দাদারা,
আমাদের একটা বছরের পলিটিক্যাল উমার আমাদের, আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই। আমি আর এটাও আমি আমাদের গার্জিয়ান, আমি গার্জিয়ানে মানি দাদাকে, অজিত দাদাকে। আমি সবাইকে তো আপনার কি জ্ঞান দিতে যাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে, গোটা ভারতবর্ষে, গোটা ভারত খণ্ডে, গোটা ইন্ডিয়া একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি জয়রাম কুমার মাহাতো। গোটা ভারতে দিদিরা মায়ের প্রতিজ্ঞা নিয়েছি যে হাউসের ভিতরে কি উত্তর দিবে? আপনি কি উত্তর দিবেন? কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় কি আপনি কুড়মালি ভাকিকে শিডিউল 8 মানছে কি শিডিউল 8 সামিল করো, আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছি, আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, কি জবাব আছে? এই প্রথম এমএলএ, আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাকি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। আর আমাকে এরা বলছে 30টা বছর আমাদের, ওদের বছর 70 বছর 75 বছর, আমি 30টা বছরের এমএলএ বটে। একটা মানে আপনি কি বলে ছেনা, একটা ছোট ছোয়া বটি। আমি রাজনীতির মধ্যে আমি একটা ছোট ছেনা বটি।